कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री हनुमान उत्सव के उपलक्ष्य पर आज सुबह हनुमान चालीसा संघ की ओर से श्री सीताराम जी मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना एवं मंगला आरती के पश्चात निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 महिलाओं ने प्रमुख रूप से शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के स्लोगन से पूरा नगर गूंज उठा। रास्ते में लोग अपने घरों के ऊपर से फूल बरसा रहे थे। शोभा यात्रा चितरंजन रोड, एनएसबी रोड, स्टेशन रोड, तिलक रोड, मारवाड़ी पट्टी एवं रानीगंज के और भी कई इलाकों की परिक्रमा करते हुए बड़ा बाजार हनुमान मंदिर में आकर समाप्त हुई। सुरक्षा के मद्देनजर सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात की गई थी। श्री हनुमान उत्सव को लेकर बीती रात से ही परंपरा के तहत श्री सीताराम जी मंदिर में तैयारी शुरू की गई थी। भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। रानीगंज बड़ा बाजार हनुमान मंदिर के 150 वर्ष पुराने इतिहास की मान्यता है और कहा जाता है कि अपनी मनोकामना को लेकर निशान यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों की मन्नत पूरी होती है। संयोजक एवं संस्था के प्रमुख ओम प्रकाश बाजोड़िया ने कहा कि इस वर्ष ग्रहण की वजह से सुबह 5 बजे से ही यहां आरती पूजा का दौर शुरू हो गया। पूरे भारतवर्ष में आज देव दीपावली के रूप मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को हमारे देश में देव दीपावली के रूप मनाया जाता है। बनारस में इसकी छठा जो है भव्य छठा होती है। बाबा को हर प्राणी यहाँ मनाते हैं अपने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उसी के संदर्भ में हम लोग रानी में भी देव दीपावली के रूप में बाबा का जो निशान यात्रा निकलती है हनुमान जी की, उस निशान यात्रा में 200-250 हमारे भक्त निशान लेके चल रहे हैं। उनके साथ में अनेक भक्त और भी चल रहे हैं। उसी रूप में रानी में भी आज हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा संघ की तरफ से देव दीपावली के उपलक्ष्य पर ये निशान यात्रा निकालते हैं। अभी सारे भक्त मंदिर में आएंगे और अपना निशान बाबा के चरणों में चढ़ा करके अपने परिवार की खुशियों की, देवों की मनोकामना करते हुए खुशी खुशी अपने घर पर आए। शाम को 7:30 बजे से भजन कीर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, इसीलिए सारा क्रम सजाया गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। एमडीवी डीएवी पब्लिक स्कूल के बढ़ते स्वरूप को नया आकार देते हुए नए भवन निर्माण की नींव रखी गई। पूरी वैदिक रीति के अनुसार भूमि पूजन विधि द्वारा नींव की ईंट की स्थापना की गई। भूमि पूजन समारोह में उपस्थित पश्चिम बंगाल प्रक्षेत्र के डीएवी पब्लिक स्कूल की निदेशक पापिया मुखर्जी, भूतपूर्व इंटरनेशनल लायंस इंटरनेशनल डायरेक्टर विष्णु बाजोड़िया, समाज सेविका इंदिरा बाजोड़िया एवं स्कूल प्रबंधन कमेटी के वाइस चेयरमैन विनय बाजोड़िया, सदस्य नरेंद्र शर्मा ने उपस्थिति दर्ज कराकर सहयोग प्रदान किया। सर्वप्रथम वैदिक परंपरा व विधि के अनुसार यज्ञ हवन हुआ, जिसके उपरांत भूमि पूजन की गई। विद्यालय के स्वर्गीय विकास में शिक्षक शिक्षिकाओं के योगदान के प्रति सराहना की गई। मौके पर उपस्थित स्कूल के प्राचार्य सुष्मिता पाणिग्राही एवं भूतपूर्व प्राचार्य जीता भट्टाचार्य ने उपस्थित लोगों का अभिवादन एवं धन्यवाद व्यक्त किया। ओम ऊर्जस्वती पयस्वती पृथ्वी नमितामिता विश्वानि प्रतिसाले माहिंसी प्रतिगृह्णते स्वाहा। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। साल में आए दिन मैदान में कोई ना कोई आयोजन होते रहते हैं। कभी पूजा, कभी मेला, तो कभी कई अन्य आयोजन। समारोह समाप्त होने के बाद भी ढांचा नहीं खुलता, जिससे चतुरंग मैदान में बड़े बड़े छेद हो रहे हैं। वहीं रात के अंधेरे में बाहरी लोगों का आवागमन के साथ जुआ शराब का अड्डा भी वहां चलता रहता है, जिसके कारण इलाके का परिवेश भी खराब होता जा रहा है। बार बार आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण को मैदान को लेकर ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया कि मैदान में खेल का मैदान ही रहने दे, मगर अभी तक इसकी कोई उत्तर नहीं मिली।
इन सभी कारणों से ना ही कोई बच्चे मैदान में खेल पाते हैं, ना ही कोई आम नागरिक वहां पे जाकर समय बिता पाते हैं। আমরা এখানে এসেছি কেন কি আমরা এখানে খেলতে পাচ্ছি না, আমাদের মানে আমরা এখানে খেলতে পাচ্ছি না, এখানে গর্ত আছে, মানে এখানে গর্ত সিমেন্ট উঁচু নিচু আছে, আমাদেরকে অন্য মাঠে গিয়ে খেলতে হচ্ছে। কি চাইছো? আমরা চাইছি মাঠটা যেন একদম মানে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হোক, ভালো করে দেওয়া হোক, আমরা যাতে খেলতে পারি। এইরকম কি করে হলো মাঠটা? আসলে প্রতি বছরের মেলা এবং পেরেক পাথর এইগুলো দিয়ে মাঠটা এত বাজে করে দিয়েছে যে আমরা খেলতেও পারছি না। কি নাম তোমার? অনুভব ভট্টাচার্য। কি চাইছো তোমরা? আমরা চাইছি যে এখানটা অনেক নোংরা পড়ে আছে, আর এখানটা সিমেন্ট আছে, অনেক উঁচু নিচু জায়গা আছে, অনেক গর্ত আছে, সেগুলোতে আমাদের পায়ে লাগে, ওই জন্য এইটাকে পরিষ্কার করে দেওয়া। কতদিন ধরে এরকম রয়েছে? অনেক দিন ধরে, প্রায় 5-6 মাস আছে এরকম। কি করে হলো এরকম? এরকম মেলা, তারপর দুর্গা পুজোর প্যান্ডেল, কালী পুজোর প্যান্ডেল, আর অনেক কিছুর জন্য। এখানটা সিমেন্টও পড়ে আছে, খেলতে পারছো না। কি চাইছো? চাইছি এখানটা আমাদের মাঠটা সবুজ হয়ে যাক আগের মতো, আর এই মাঠটা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোক, আর তো গর্ত যেন ফিল আপ থাকে। কি নাম তোমার? অর্কপ্রভ পাল, কোন ক্লাসে পড়ো? 6। इसके साथ बुजुर्ग भी इस मैदान में मॉर्निंग वॉक करते थे, मगर मैदान में सालों भर कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसके कारण ना ही बच्चे खेल पाते हैं, ना ही बुजुर्ग वहां पे जाकर कुछ भी कर पाते हैं या बैठ पाते हैं। मैदान की हालत काफी खराब है। मंगलवार की सुबह को खेलने वाले बच्चे अभिभावक अपने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन जताए और कहा कि मैदान हम लोगों को लौटाया जाए। এই মাঠের অবস্থায় বা কি রকম আর কি চাইছেন? মাঠের অবস্থা বলতে এত অনুষ্ঠান হয়, যার জন্য মাঠের অবস্থা, বিভিন্ন প্যান্ডেল হয়, প্যান্ডেলের জন্য গর্ত হলে সেগুলো বোঝানোর দায়িত্ব তাদেরই থাকে, কিন্তু তারা ঠিকঠাক বোঝায় না, কেউ বোঝায় না। হ্যাঁ, তার জন্য মাঠে এই বাচ্চারা যারা খেলে তাদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে, তারা খেলতে পারছে না, প্লাস আবার পেরেক পড়ে থাকে। হ্যাঁ, তো সেগুলোর জন্য মাঠের যারা ফুটবল খেলে তারা চলে যাচ্ছে বিদ্যাসাগর স্কুল কিংবা কলাবাগানের ওই মাঠে চলে যাচ্ছে আর কি খেলতে। তো সেই জায়গার থেকে এমনি যে চিপসের প্যাকেট বা চায়ের প্যাকেট বা নোংরা, যেগুলো এমনি নোংরা থাকে, সেটা না হয় আমাদের এখানকার কাউন্সিলর 100 দিনের লোক দিয়ে পরিষ্কার করান, কিন্তু পেরেক কী হবে? পেরেক তো আর পরিষ্কার করা যায় না, একটা করে পেরেক তোলা সম্ভব না। তো সেই জায়গাটা থেকে আমরা চাই যে মাঠটা আমাদের, এটা গর্বের মাঠ, চতুরঙ্গ মাঠ হচ্ছে আমাদের নন কোম্পানির একটা গর্বের মাঠ। হ্যাঁ, নন কোম্পানি কেন, সারা দুর্গাপুরেরই একটা গর্বের মাঠ। তো সেই জায়গাটা আমরা ফিরে পেতে চাই। এই মাঠ কাদের? এই মাঠ এডিডিএর, মাঠটা এডিডিএর, কিন্তু আমরা এডিডিএর সাথে কথা বলে ভাড়া তো এডিডিএ ভাড়াই এডিডিএ দেয়। তাহলে সেখানে একটা নৈতিক দায়িত্ব তো রয়েছে এডিডিএরও রয়েছে নিশ্চয়ই, সেটা তার কোনো গাইডলাইন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যারা নেয় তারা ঠিকমতো যদি না শোনে তাহলে তো করার কিছু নেই, সেটা তো যারা করছে তাদের দায়িত্ব পরিষ্কার করে দেওয়া। দেখা যাচ্ছে বাড়িঘরও রয়েছে, তাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। সারা বছর অনুষ্ঠান হয়, সেক্ষেত্রে কি সমস্যা? শব্দ দূষণ একটা আছে, সবই বয়স্ক, হার্টের পেশেন্টও আছে, সকাল থেকে রাতেও যদি মাইক চলে তাদের তো ভীষণই অসুবিধা হয়। শুধু বয়স্ক কেন, যারা পড়াশুনো করে, যাদের পরীক্ষা থাকে, ICSE, CBSE, 11, 12, 10 সবই তো আছে, গ্র্যাজুয়েশন সবই আছে, তাদেরও ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। এটা তো পুরো চারিদিকেই তো বাড়ি, তার মাঝখানে মাঠ, তাই জন্য অসুবিধা তো আছেই একটা। কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি যে আমাদের বছরে একটা পুজো হয়, আমাদের নিজস্ব পুজো, সেটা হোক, আর বাদবাকি সময় এটা খেলার মাঠ বা বয়স্কদের বসার মাঠ বা এই জায়গাটা আমরা ফিরে পেতে চাইছি। আর কোনো এখানে অনুষ্ঠান চাইছি না। বাচ্চারাও আজকে মাঠে নেমেছে দেখি, তারা কেন? তাদের অসুবিধা হচ্ছে খেলতে, তাদের নানা রকম খেলাতে অসুবিধা হচ্ছে, তাই জন্য তারা নেমেছে আজকে। তারাও চাইছে যে মাঠটা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হোক, ওদের উপযোগী করে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আপনার নাম? আমার নাম রীতা রাহা। দাদা, এই মাঠটা নিয়ে কি সমস্যা হচ্ছে, কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি এখানে দুর্গাপুজো হোক, আমাদের নিজেদের দুর্গাপুজো আর কালী পুজো এসব হোক, মানে নিজেদের পুজো, নিজের নন কোম্পানি পুজো। এডিডিএর মাঠ হলেও আমি অনুরোধ করব চেয়ারম্যান সাহেবকে যেন মাঠটা আর কাউকে ভাড়া দিয়ে পুজো, মেলা, নানা অনুষ্ঠান এগুলো করে মাঠটা নষ্ট করার পর
কেউ আর মাঠটা পরিষ্কার করবার জন্যে আসে না। মাঠটা একবারে খুব নষ্ট হয়ে গেছে। আমি খালিবার ওনাদের কাছে অনুরোধ করব যে ওইসব অনুষ্ঠান যাতে না দেন, অনুষ্ঠান না করেন, ওই অন্য অনুষ্ঠানগুলো আর মাঠটা ঘিরে দেন এবং সবুজায়তন করেন। মানে সব কিছু, ফুটবল খেলা, সব কিছু, ক্যারাটে, যাতে লোক এখান থেকে হাঁটতে পারে, চারদিকে বয়স্ক লোকরা, সব কিছু যেন করে দেয়, তাহলে আমরা খুব উপকৃত হব ওনার কাছে। এখন কি পরিস্থিতি মাঠের এখন 6 মাস হলো মাঠের কোনো আমরা এখনও কেউ হাঁটতেও পারে না সকালে, আর খেলাধুলা তো পুরোপুরি বন্ধ। না বা প্রথমে মেলা ছিল, রথের মেলা, তারপর আমাদের নিজেদের দুর্গা পুজো গেছে, কালী পুজো গেছে, ইত্যাদির জন্য আমরা পুরো মাঠটা, হ্যাঁ গর্ত চিপস এগুলো আছে, এখনও ঠিক হয়নি, ঠিক করে দেবো বলেছে পুজো কমিটি, দেখা যাক কতটা করে, নাহলে আমাদের নিজেদের কথা। মেলা যারা করেছিল তারা ধরেন দায়িত্ব আছে, ওনারা করছেন, এখনও আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, আমরা ওনাদের ওপর ভরসা রাখছি যে পুরো মাঠটা পরিষ্কার করে রোলিং করে দেবেন, তাতে যাতে বাচ্চা ছেলেরা খেলতে পারে। আপনার নাম? আমার নাম সঞ্জয় মণ্ডল। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बराकर नदी तट पर हजारों की संख्या में आज स्नान किए श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद गंगा मां की पूजा कर बराकर पिजोरा पाल सोसाइटी के गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना किया। स्नान करने के लिए धनबाद, रानीगंज, आसनसोल, कुल्टी सहित अन्य स्थानों से बीते रात से ही पहुंचे। इस अवसर पर बराकर के कई संस्था ने कैंप लगा रखे थे। बराकर पुलिस की ओर से महिला पुलिस, CRPF के जवानों के अलावा गीताखोर भी मौजूद रहे। रेल प्रशासन ने बराकर स्टेशन पर TT और JRP तथा RPF के जवानों को स्टेशन परिसर में तैनात किया। साथ ही अधिकारियों ने ट्रेन में जाने आने वाले श्रद्धालुओं को सहयोग भी किया। बराकर से संजीव यादव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। सनातन संस्कृति में स्नान पर्वों में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान की महत्ता पुराणों में वर्णित है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में या तुलसी के समीप दीप जलाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पूरे देश के साथ साथ आसनसोल शिल्पांचल में भी कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। यह साल का आखिरी पर्व स्नान है। इस मौके पर दामोदर नदी के बर्णपुर, चीनाकोड़ी, बराकर नदी घाटों पर स्नान करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। कार्तिक स्नान पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके चलते हजारों श्रद्धालुओं ने दामोदर नदी में पावन डुबकी लगाई। लोगों ने स्नान के बाद भूतनाथ मंदिर में बाबा भूतनाथ को जलाभिषेक किया, मां काली की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट, पुलिस के हीरापुर थाना पुलिस के द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई थी। नहीं, वो तो इस बार नहीं निकल गया, कल परसों है, 5 तारीख को ही निकल गया वहाँ पर से। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।
पंचायत चुनाव में तृणमूल को हराने के लिए भाजपा कोई प्रयास नहीं करेगी। बांकुड़ा के विष्णुपुर से सांसद और बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए भाजपा के पार्टी पर्यवेक्षक सौमित्र खां ने दुर्गापुर में भाजपा का ग्रेटर बंगाल जोन की एक महत्वपूर्ण बैठक में शिरकत करते हुए ये बात कही। विष्णुपुर सांसद सौमित्र खां, जो राधा बंगाल जिले में पंचायत चुनाव के जिम्मेदार नेता थे, 31वें विद्यासागर में बांकुड़ा, दुई बर्दवान, बीरभूम, पुरुलिया के राधा बांगा क्षेत्र के विधायकों और सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। दुर्गापुर पश्चिम भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र घुरई और अन्य भाजपा नेता एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा पर्यवेक्षक सदस्य राज्य सौमित्र खां ने कहा, अगर भाजपा कार्यकर्ता भी पंचायत चुनाव में तृणमूल को हराने के लिए आंदोलन करते हैं तो हम कौन हैं? नेता रास्ते में नहीं खड़े होंगे। सांसद सौमित्र खां ने टिप्पणी की और इसके बाद उन्होंने और भी कई बातें कही। আমাদের যে বীরভূম, বর্ধমান, আসানসোল এবং আপনার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর যে জেলাগুলি আছে, এগুলির উপরে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাবনা নিয়ে একটা বৈঠক, গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে তো আলোচনা হয়। ভোট এলেই তো সেটা পঞ্চায়েত ভোট আসছে এবং সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়। সৌমিত্রদা কয়েকদিন আগে, মাত্র দুদিন আগে ফিরাদ হাকিম বীরভূমে গিয়ে বলেছেন যে বাঘকে খাঁচায় বন্দি রাখা হয়েছে সাময়িক, বাঘ আবার বেরিয়ে আসবে, শেয়াল তার লেজ গুটিয়ে পালাবে, কি বলবেন? আসলে ফিরাদ হাকিম নিজেকে শেয়াল বলে মনে করেন, তাই অনুব্রত কেষ্ট এখন বাঘ। যারা শিক্ষার প্রার্থীদেরকে চুরি করে, প্রার্থীদের যারা স্বপ্নকে চুরি করে জেলে যায় তারা হয় বাঘ, যারা গরু পাচার করে তারা হয় বাঘ, আর এই বাংলার সমাজে সবাই শেয়াল, আর ওনাদের বাঘ হচ্ছে সমস্ত চোরগুলো। তৃণমূলের চোরগুলোই তো তৃণমূলের বাঘ। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিরাদ হাকিম হয়তো এখন নিজের শেয়াল হয়ে গেছেন। সৌমিত্রদা, আপনি একজন দায়িত্ববান সাংসদ, কয়েকদিন আগে অনন্ত মহারাজ বলে বসলেন যে আলাদা রাজ্য গঠনের কথা এবং কেন্দ্রের, এটা আমাদের মুখপাত্র শ্রমিক দা এর ব্যাপারে কথা বলে নিয়েছেন। ওনার যা মতামত, পার্টির যা মতামত, সব মতামতই আমাদের এক। বঙ্গভঙ্গের কি আপনারা সমর্থন করেন? আপনাদের একটা কথাই বলবো, বিজেপি, ভারতীয় জনতা পার্টি, আমি যখন কোনো জায়গায় মুখ খুলেছিলাম আমাকেও বারণ করা হয়েছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির নির্দিষ্ট মূল্যায়ন করে বলাই আছে, সেটা পার্টি বলবে, কোনোদিন পক্ষপাতিত্ব হতে পারে না। সৌমিত্র, গ্রামীণ স্তরে পঞ্চায়েতের প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে, পৌরসভা নির্বাচনেও দেখেছিলাম যে একটা কোন্দল হয়েছিল প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সেরকম অশনি সংকেত আমরা অশনি সংকেত পাচ্ছি তো। তৃণমূল কংগ্রেসের যারা টিকিট পাবেন না সবাইকে আমরা স্বাগত জানাই যে আপনারা আসুন, তৃণমূলকে হারাই। 15 বছর ধরে আপনারা শুধু শোষিত হয়েছেন। কলকাতার ভাইপো বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে বড়লোক তৈরি করেছেন। তার জন্মদিনের পশ্চিমবাংলায় চোরেদের উৎসব হয়েছে। তাই যারা প্রকৃত রাজনীতিকে ভালোবাসেন তাদের প্রত্যেককে আহ্বান জানাবো যে আপনারা আসুন, এসে আমরা সবারই এক কাজ তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানো, সেটা আমরা কার্যসিদ্ধি করি। দাদা, ওই 268 জন যাদের চাকরি গেছিল, ওই যে বিজেপি এখন রাঢ়বঙ্গ সম্মেলন নাকি করছেন, হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর এভিনিউতে। আগে ওনাদের জিজ্ঞাসা করছি নেতাদের মধ্যে নিজস্ব যে দলীয় কোন্দল সেটা আগে মেটাক, তারপরে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত জয়ের চিন্তা করবে। কারণ আমি যতটা খবর পেয়েছি, রাঢ়বঙ্গের যে সমস্ত এলাকা রয়েছে সেই সমস্ত এলাকার সমস্ত বিধায়ক বা দলীয় নেতৃত্ব অথবা এমপি এদের কারুকে ডাকা হয়নি। সুতরাং দলীয় কোন্দলগুলো আগে ভালো করে নিজেদের মধ্যে পরিষ্কার করুক, তারপর ওরা বাংলা দখলের স্বপ্ন ভাববে। কারণ পঞ্চায়েত ভোটে এরা স্পষ্টভাবে জেনে গেছে যে সম্পূর্ণরূপে আমরা তাদেরকে ধরাশায়ী করব, কারণ তৃণমূল ছাড়া পঞ্চায়েত ভোটে পশ্চিমবঙ্গে কোনো দলের অস্তিত্ব নেই। তার কারণেই তারা অস্তিত্বহীনতায় ভুগছে বলেই আজকে তারা বামেদের সাথে রামেদের জোট করে তারা ভোট করার চেষ্টা করছে। এবং আজকে তাদের বক্তব্য যে তারা প্রয়োজন পড়লে সিপিএমের সাথেও গঠবন্ধন করবে। তাহলে এই তো অবস্থা। আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি রাম বাম সব পশ্চিমবঙ্গে এক হয়ে গেছে। এটা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে লোক দেখানো একটা খেলা, এছাড়া কিছু নয় তাদের। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PBTV न्यूज। जामुड़िया नगर निगम के सभी इलाकों में विभिन्न विकास कार्य करने के दावे को लेकर माकपा संगठन से संबंधित C2DYFI, SFI, किसान खेत मजदूर सहित इनसे जुड़े सभी यूनियन के बैनर तले मंगलवार को जामुड़िया सीधू कानू मोड़ के पास एक पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा सीधू कानू मोड़ से शुरू होकर बाजार थाना मोड़ जामुड़िया 6 नंबर बाईपास ग्वाला जामुड़िया ग्राम होते हुए
ABPT इस इलाके में जाकर समाप्त हुई। इस पदयात्रा के दौरान सभी लोगों की मांगी थी कि नगर निगम को विस्तार तो किया गया है, लेकिन उस तरीके से जामुड़िया बोरो 1 के इलाके में कार्य नहीं हो रहा है। आज साफ सफाई सही रूप से नहीं हो पा रही है। नाले में आए दिनों गंदगी पड़ी रहती है, जिसके कारण नाले में गंदगी होने के कारण डेंगू होने की संभावना भी दिखी जा रही है। सभी वार्डों में रखे डस्टबिन की सफाई भी समय पर नहीं हो रही है। कुछ इलाकों में रास्ता जर्जर हो गया है। नगर निगम के चुनाव हुए इतने महीने हो गए, लेकिन फिर भी अभी चेयरमैन का गठन नहीं किया गया है। इस मौके पर तापस कवि, सुजीत दत्त, सुमित कवि, भरत पासवान, सुंदर जोशी, विकास यादव, जाहिर अंसारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। এলাকার কারখানাগুলিতে লোকাল ছেলে কর্মের দাবিতে এই মিছিলে দলে দলে যোগবেন। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ। হচ্ছে না কেন তৃণমূল যোগ দাও। জামুড়িয়া এলাকার পৌরনি চেয়ারম্যান হচ্ছে না চেয়ারম্যানকে স্তব্ধ করার দাবিতে আজকের এই মিছিলে দলে দলে যোগ দিন। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। गुरु नानक की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत जामुड़िया थाना की ओर से थाना के सभागार में मंगलवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर का उद्घाटन SP सेंट्रल सीमांतो बैनर्जी ने फीता काट कर किया। ये शिविर उज्जीवन वॉलेंटियर ब्लड डोनर सोसाइटी हिंदुस्तान केवल पश्चिम वर्धमान रूपनारायणपुर के सहयोग से किया गया। इस रक्तदान शिविर में आम जनता, जामुड़िया थाना के अधिकारी और उनकी धर्मपत्नी ने सर्वप्रथम रक्त देकर इसका शुभारंभ किया। इसके पश्चात थाना के पुलिसकर्मी एवं CV वॉलेंटियर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने अपना रक्तदान भी किया। इस कैंप में सैकड़ों यूनिट रक्त संग्रह किए गए। ये संग्रह रूपनारायण के डॉक्टर के सहयोग से किया गया। सभी रक्तदाताओं को पुष्प गुच्छ और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर SP सेंट्रल सीमांतो बैनर्जी ने कहा कि आज जामुड़िया थाना पुलिस के सहयोग से ये कैंप का आयोजन किया गया है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। साथ ही इन्होंने और भी कई बातें कही। অন্যান্য অফিসার এবং CI সাহেব এদের সবার তত্ত্বাবধানে আজকে এখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে এবং সেটা খুব সুন্দরভাবেই ব্লাড প্রায় মোর দ্যান 100 এখানে ব্লাড আজকে ডোনাররা ডোনেট করবেন। এখানে জিনিস একটা এসে দেখে দারুণ ভালো লাগলো যে পুলিশে চাকরি করছি, রক্ত নেওয়ার জন্যই লোকে হুড়োহুড়ি করে, সেইগুলোই কেস হয়। ভালো লাগছে এখানে দেখি এখানকার লোক রক্ত দেবার জন্য দৌড়ে এসে মানে যেখানে ব্লাড ডোনেশন হচ্ছে সেখানে শুয়ে পড়ছে এবং ব্লাড দিচ্ছে। এই যে ব্লাড দেওয়ার এবং সমাজকে সাহায্য করার এই প্রবণতাটা, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে এবং তার জন্য সত্যি কথা বলতে কি আমি তাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। থ্যাংক ইউ। इस मौके पर CI सुशांतो चैटर्जी, थाना प्रभारी राहुल देव मंडल, केंदा फाड़ी प्रभारी सुकांतो दास, मेजो बाबू मिंटू दत्त, थाना IC सुदीप भट्टाचार्य, MMIC सुब्रत अधिकारी, राखी कर्मकार, प्रदीप मुखर्जी, सुस्मिता बावरी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।